प्रिय छात्रछात्रीगण समस्त को स्वागतम आम यूट्यूब चैनल को। आज आम युक्त 2 द्वितीय वर्षर इतिहास भक्तिवाद विषय आलोचना करवा। भक्तिवाद मुख्य प्रवक्ता गुड़िक मध्य श्री चैतन्य, नानक और कवि विषय आलोचना करवा। वर्तमान समय नष्ट नकरी आम चलतु आलोचना करवा। श्री चैतन्य कार्यकाल हूँ 1486 रु 1533 पर्यंत। प्रथम क्वेश्चन है श्री चैतन्य केबे और केउठारे जन्मग्रहण करथिले। श्री चैतन्य 1486 ख्रीष्टाब्दे जन्मग्रहण करथिले। श्री चैतन्य पिता और माता नाम कौन थिला। श्री चैतन्य पिता नाम जगन्नाथ मिश्र और माता नाम सची देवी थिला। 3 नंबर क्वेश्चन से पिलादिने केउ नाम परिचित थिले। से पिलादिने निमाई और विशंबर नाम परिचित थिले। 4 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य क्यों भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले। श्री चैतन्य संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले। 5 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य काहाको विवाह करथिले। श्री चैतन्य लक्ष्मी को विवाह करथिले। 6 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य केते बयस रे गया यात्रा करथिले। श्री चैतन्य 22 वर्ष बयस रे गया यात्रा करथिले। 7 नंबर क्वेश्चन से गया ठारे काहांकर संस्पर्श रे आसीथिले। ईश्वर पुरी। 8 नंबर क्वेश्चन से भारतर क्यों स्थान को भ्रमण करथिले। द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, पुरी इत्यादि। 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट श्री चैतन्य केबे पुरी धाम रे पदार्पण करथिले। 1516। 10 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य पुरी आगमन समय ओडिशार गजपति किए थिले। प्रताप रुद्र देव। 11 नंबर क्वेश्चन ओडिशार पंचसखा मानकर नाम कौन थिला। ओडिशा रे पंचसखा मानकर नाम जगन्नाथ दास, बलराम दास, जसवंत दास और अनंत दास थिला। 12 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य केबे और केउठारे मृत्युवरण करथिले। 1533 पुरी ठारे मृत्युवरण करथिले। 13 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य मतरे भक्तिर माध्यम कौन थिला। श्री चैतन्य मतरे भक्तिर माध्यम थिला कीर्तन और नर्तन। 14 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य क्यों तत्वर प्रवक्ता थिले। श्री चैतन्य राधाकृष्ण तत्वर प्रवर्तक थिले। जदि भिडियोटी तुमको भल लगुच ताले सब्सक्राइब करने कहीं भूलु नहीं। दयाकोरी सब्सक्राइब गोटे गोटे करंतु। तापर डिस्कस करिया 15 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य जीवन को किए रचना करथिले। श्री चैतन्य जीवन को किए रचना करथिले। कृष्णदास कविराज। श्री चैतन्य जीवन को किए रचना करथिले। कृष्णदास कविराज। 16 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म को कौन कहा जाए। श्री चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म को वैष्णव धर्म कहा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य क्यों मंत्र को गुरुत्व देउथिले। श्री चैतन्य हरे कृष्ण हरे राम मंत्र को गुरुत्व देथिले। 18 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य मुसलमान प्रिय शिष्य किए थिले। श्री चैतन्य मुसलमान प्रिय शिष्य थिले हरिदास। 19 नंबर क्वेश्चन श्री चैतन्य प्रथमे क्यों भाषा रे नीतिबाणी प्रचार करुथिले। श्री चैतन्य प्रथमे बंगाला भाषा रे नीतिबाणी प्रचार करुथिले। भक्ति संतक द्वारा प्रचारित होइथिबा हिंदू और मुसलमान समन्वय बाणी प्रभाव उद्भव कथितबा पूजार नाम कौन। सत्यपीर। तापर आमर 21 नंबर क्वेश्चन है सत्यपीर पूजा क्यों सुल्तान शासन प्रथम आरंभ करथिले। सुल्तान हुसैन शाह। श्री चैतन्य पर आम नानक विषय जानिबा आस। नानक 1469 रु 1538 ख्रीष्टाब्द पर्यंत कार्यकाल रही। प्रथम क्वेश्चन सिख धर्मर प्रतिष्ठाता किए। सिख धर्मर प्रतिष्ठाता होचंती गुरु नानक। 2 नंबर क्वेश्चन गुरु नानक केबे और केउठारे जन्मग्रहण करथिले। गुरु नानक 1469 ख्रीष्टाब्द लाहौर शिखर अंतपुर अंतर्गत तालबंदी ठारे जन्मग्रहण करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन गुरु नानक पिता नाम कौन थिला। गुरु नानक पिता कालू बेदी बा कालचांद थिला। 4 नंबर क्वेश्चन
ଗୁରୁ ନାନକ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିନ୍ଦୀ, ପାର୍ସୀ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକ କାହାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସୁଲତାନ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଧି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକ କେତେ ବୟସରେ ଓ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ନାନକ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁଲଖଇନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର, ଗୁରୁ ନାନକ କେତେ ମସିହାରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁରୁ ନାନକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମକ୍କା ଓ ବାଗଦାଦକୁ ଯାଇଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନାନକ ରାବି ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ କର୍ତ୍ତାରପୁରମଠାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲୋକ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ରଚନା କରି କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ରବାବ। ରବାବ ବାଦ୍ୟ ନାନକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନାନକ 1538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନାନକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେଜଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ନୀତିକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? 9 ଜଣ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସିଦ୍ଧଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଓ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଓ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନକଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାନକଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖ କୁହାଯାଉଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଳିନ ଖଳାରେ ଅମଳିନ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ମଳିନ ଖଳାରେ ଅମଳିନ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନାନକ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭକ୍ତିବାଦର ବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ନାନକ। ଗୁରୁ ନାନକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ନାନକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁମୁଖୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଣିବି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।